یہ تو لیاقت صاحب پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بالکل یہ سب کو پتہ ہے، سب کو نظر ہے، جو چیزیں ابھی لوگ نہیں محسوس کر رہے ہیں وہ ایک آدھ مجھے اور بات بتا دیں۔ ایک میں نے کہا کہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ووٹر کا ہے۔ دوسرا میں عرض کروں، اس میں بڑی اہم بات جو ہے جو لوگ نہیں اس طرح سمجھتے کہ یہ جو نشان ہے، اگر آپ نے مجھے محروم کرنا ہے ووٹ کے حق سے، ایک آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے سمبل ہی نہ دیں، ایک آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر قانون کے مطابق ایک بندے کو، ایک ووٹر کو لسٹ سے نکالنا ہے، آپ کو اس کے خلاف دعویٰ کرنا پڑے گا۔ الیکٹورل رولز ایکٹ ہے، اس کے تحت کارروائی کرنی پڑے گی، اس کے تحت پورا ٹرائل ہوگا اور شہادتیں ہوں گی کہ کیوں میرا نام کاٹا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا نیوز ویلاگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں لیاقت انصاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان اور ملک کے نامور وکیل اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جو سر الیکشن کا جو پروسیس ہے، پی ٹی آئی تو تقریباً جو ان کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ 90% ان کے کاغذات ہی مسترد ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ تو الیکشن نہیں رہا، یہ تو سلیکشن ہو گئی، اور میرا خیال ہے بڑی پارٹیوں کو اور چھوٹیوں کو بھی اس سے نکل آنا چاہیے، یہ میری تہمت بنے گی۔ یعنی آپ بائیکاٹ کا مشورہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے، میری تو رائے یہ ہے، ذاتی رائے۔ اور دیکھنا اب ہوا کیا ہے، یہ اب اس سے دیکھو الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو کس طرح جانبدار ثابت کر دیا، خود ثابت کر دیا۔ ایک سول جج فیصلہ دیتا ہے، ڈسٹرکٹ جج اس کو ریورس کر دیتا ہے۔ اب سول جج تو ہائی کورٹ نہیں جاتا کہ میرا یہ فیصلہ انہوں نے کیوں ریورس کیا، اور ایک ڈسٹرکٹ جج فیصلہ دیتا ہے، ہائی کورٹ اس کو ریورس کر دیتا ہے۔ اب وہ ڈسٹرکٹ جج تو نہیں سپریم کورٹ جاتا کہ میرا کیوں فیصلہ انہوں نے، اب آپ کا فیصلہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں جانے والے؟ آپ پی ٹی آئی کے اتنے دشمن ہیں کہ آپ اپنی ساری غیر جانبداری کا لبادہ اتار کے آپ اس کے خلاف اپیل کریں، کوئی اکبر بابر کر لے، کوئی دوسرا کرے، مخالف سیاسی جماعت۔ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور اتنی جانبدار ہو گئی ہے، اس کو کیا مروڑ آتے ہیں پیٹ میں۔ پی ٹی آئی نے انہی خدشات کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس پر آر اوز جو ہے وہ ایگزیکٹو سے لینے کے فیصلے کو معطل کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ سے یہ پھر ہوا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا بہتر تھا یا سپریم کورٹ نے زیادہ ویژن کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں، سپریم کورٹ والا وہ فیصلہ جو تھا وہ درست تھا، اور سپریم کورٹ نے تو ان کو یہ دیکھ لیا کہ یہ بالکل جانبدار ہے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ آج ہی لیول کرو پچ کو، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ نے 174 دوسری جماعتوں سے کیا۔ ایک جماعت کے خلاف یہ 175 جماعتیں ہیں رجسٹرڈ، ایک کے خلاف آپ یہ سارے پیمانے لگا رہے ہیں، تو آپ وہ جا کے کرو اور لیول کرو۔ انہوں نے جا کے وہ لیول کیا کرنا تھا، انہوں نے جا کے وہ اناؤنس کیا کہ جی یہ ان کا اب جماعت کا جو نشان ہے وہی ہم نے لے لینا۔ اب اس میں آپ دیکھیں خوفناک قسم کی قانون اور آئین سے جاہلیت ہے۔ جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی کا یہ سمبل پارٹی کا ہے صرف، یا یہ سمجھتا ہے کینڈیڈیٹ کا صرف یہ سمبل ہے۔ یہ سمبل جو ہے یہ انصاری صاحب اس کا ہے جس نے ووٹ ڈالنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سمبل یہ ہمارے ہاں نشان کیوں ہوتے ہیں، اور امریکہ میں کیوں نہیں ہوتے، برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتے، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں خواندگی ہے، وہاں لوگ نام پڑھ لیتے ہیں، 20 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نکال کے اس پہ بٹن دبا دیتے ہیں مشینیں۔ ہمارے یہاں خواندگی نہیں ہے، 70% بندہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اب اعتزاز صاحب اب کیا ہوگا، اتنے 95% جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے پی ڈی آئی کے وہ تو ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، ریلیف مل جائے گا دلیا سے؟ میں پہلے اس بات کو ذرا مکمل کر لوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے۔ سمبل جو نشان ہے یہ ووٹر کی سہولت کے لیے، 70% ووٹر آپ کا ان پڑھ ہے،
उसका कोई कसूर नहीं, उसको रियासत ने मुहैया ही नहीं किए वसाइल। अब वो जाके वो निशान से वोट डालता है। अब ये निशान जो है ये मलकियत है असल में वोटर की। अब आप 2 करोड़ वोटर को बयक जुम्ब कर उसको वोट उसका खत्म कर रहे हैं। क्यों? कि वो निशान के बगैर तो वोट ही नहीं डाल सकता। और वोट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बीबी शहीद के केस में 1988 में कहा था कि ये सब फंडामेंटल राइट से ज्यादा फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल राइट, एक बुनियादी हक को जब आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जब आप उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, किसी सहूलत की जरूरत है, उसको उस पर अमल दरामद करने, तो वो भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। यानी अगर सिंबल है, सिंबल से मैंने पहचानना है अपने उम्मीदवार को, नाम से नहीं, तो सिंबल उसका नाम हो गया। और सिंबल जो है, निशान जो है, वो मेरी सहूलत के लिए हो गया। अब मैंने अगर फंडामेंटल राइट ये एंजॉय करना है तो इसके लिए सिंबल जरूरी है। सिंबल आप ले ही नहीं सकते किसी पार्टी का, क्योंकि आप 2 करोड़ आदमियों को, एक पार्टी को 2 करोड़ वोट पड़ते हैं, और 2 करोड़ आदमियों को, वोटरों को आपने लिस्ट से, फहरिस्त से निकाल दिया। एतजाज साहब ये बताएं कि पुलिस जो है पंजाब की जिस तरह खुलकर सामने आई है, उनको तो लगता है कोई रोक टोक ही नहीं है, कहीं वो यूनिफॉर्म में कागजात छीनते रहे, कहीं जो है वो तजवीज़ कुंदा तयकुंदा को उठाते रहे, कहीं नकाब पहन के उठाते रहे, ये क्या इश्यू था? ये तो लियाकत साहब फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपको, ये बिल्कुल, ये सबको पता है, सबको नजर है। जो चीजें अभी लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, वो एक आध मुझे और बात बता दे। एक मैंने कहा कि सिंबल पार्टी का नहीं है, ये वोटर का है। दूसरा मैं अर्ज करूँ, इसमें बड़ी अहम बात जो है, जो लोग नहीं इस तरह समझते, कि ये जो निशान है, अगर आपने मुझे महरूम करना है वोट के हक से, एक आप कर सकते हैं कि मुझे सिंबल ही ना दें, एक आप कर सकते हैं कि आपको अगर कानून के मुताबिक एक बंदे को, एक वोटर को लिस्ट से निकालना है, आपको उसके खिलाफ दावा करना पड़ेगा। इलेक्टोरल रोल्स एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके तहत पूरा ट्रायल होगा और शहादतें होंगी कि क्यों मेरा नाम काटा जा रहा है, महरूम किया जा रहा है। शहादतें होगी कि ये मर गया और तो नाम चल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं मरा हूं या जिंदा हूं, साबित करना पड़ेगा। और इसमें महीनों और साल लग जाते हैं। यहां फिर मैं कह दोहराता हूं, अब एक बैक जुम्बिश कलम बगैर उस वोटर को सुने, हर वोटर, अगर 2 करोड़ वोटर हैं पीटीआई के और उनसे आप निशान ले लेते हैं, आपको जरूरी, आपके लिए जरूरी है कि आप हर एक को शो का नोटिस दें, हर एक को बुलवाएं, हर एक के खिलाफ जो शहादत है उसको पेश करवाएं, हर एक को उसके जिरा की इजाजत दें, फिर कहीं वोटर का फैसला हो सकता है, वोट निकलता है। एतजाज साहब एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि अमजद परवेज जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जब कहते हैं कि नवाज शरीफ के कागजात के लिए गए स्क्रूटनी के लिए, तो बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला। वही अमजद परवेज साहब जब गुजरात चोई परवेलाई और मोनसलाई की स्क्रूटनी के लिए गए तो सुना गिरफ्तार कर लिए गए। ये कैसी दिलचस्प मसाइल है। ये इससे ज्यादा जानिबदारी नहीं दिखाई जा सकती, और मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ये कैसे, पंजाब पुलिस के किरदार को कैसे देख रहे हैं? पंजाब पुलिस तो पहले दिन से ही बिल्कुल गलत पटरी पे चली हुई है। और जो आईजी पंजाब है, ये असल बात बताएगा आपको 9 मई की भी। ये बंदा जब तक इसकी इंटेरोगेशन नहीं होती, यहां कोई क्लोजर किसी चीज का नहीं होगा। और ये आज ये बताएगा आपको, बता सकता है कि ये जो कल हुआ है नॉमिनेशन पेपर, नामजदगियों पे, इसके पीछे भी किसकी स्कीम, ये एक स्कीम है।
ये कभी पहले सोचा ही नहीं था, सोचा जा ही नहीं था सकता। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है कि अब अदलिया से इतनी बड़ी तादाद में जो नामजदगी के कागजात मुस्तरद हुए रिलीफ मिल जाएगा, या कोई बस केस टू केस रिलीफ मिलेगा? देखिए, एक में तो रिलीफ मिलेगा, वो मिलेगा इस वास्ते जो मैंने पहले कह रहा हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निशान बनने का पीटीआई को वापस मिल जाएगा। उसको क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 2 करोड़ आदमियों को, वोटरों को ये इस तरह महरूम कर रहे हैं वोट से। जहां तक बात है ये छीना झपटी वगैरह की, ये बहुत सारे इस पे वीडियोस मिल जाएंगे, और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि लोगों को कहे कि आप अपने वीडियोस हमें पहुंचाएं, इसके बारे में जो सबूत है बहुत डॉक्यूमेंटेड है। इस वक्त हर चीज आप फिर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं कि इलेक्शन से बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, इलेक्शन से बाहर अगर सारे मिल जाए, अगर नून लीग भी सारे तो पीटीआई के मुखालिफ करते हैं, अगर ये नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, एएनपी भी, नून लीग तो फैसिलिटेट हो रही है सिस्टम। ठीक है, हो रही है, पर बेशर्म हो रही है। शर्म उनकी हया कोई नहीं रह रही। क्या उनका रह गया है? क्या मियां नवाज शरीफ की इज्जत रह गई है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? आपको लगता है अदलिया कोई बोल्ड स्टेप ले तो तभी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? बोल्ड स्टेप ले लेगी, मेरा ख्याल है। इस वक्त तो इतनी हद पे पहुंच गया है, और इस कदर इन्होंने हदें पाट ली हैं, और इसमें ये छीना झपटी तो भी सोची नहीं थी। ऐसे इलेक्शन आपने अपनी तारीख में पूरी जिंदगी में देखे? तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा को उठा के ले जाना, और रिटर्निंग, ये सलमान राजा ने जहां फाइल की है वो रिटर्निंग अफसर के सामने, और ये रिटर्निंग अफसर इसलिए लोग कहते थे ना कि जुडिशरी से लेना चाहिए, वो जुडिशरी हाई कोर्ट की बाकायत होती है। वो उनको पेशावर हाई कोर्ट ने या पंजाब हाई कोर्ट ने, मास हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसका मुझे यकीन नहीं, पर इन हाई कोर्ट्स ने कोई इनको इजाजत नहीं। साहब जो आरोस जो है वो कागजात नामजदगी तक इम्पार्शियल नहीं रह सके, वो नताइज देने और पोलिंग डे पे कैसा बिहेव कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई और ही काम हो जाना, यानी इलेक्शन नहीं होगा, करवाने वाले भी नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्शन करवाने वाले भी नहीं होंगे और इलेक्शन भी नहीं होगा? इलेक्शन फिर कैसे होगा अगर करवाने वाले ना हुए? नहीं, क्यों लगता है आपको ये? और भाई ये जो हालत सारी खुद तुम बताते हो, खुद आप बात कर रहे हो कि छीन भी है, तजवीज कुनंदा को भी उठा रहे हैं, वो वकील एक जगह पेश होता है नवाज शरीफ के लिए तो वो बड़ी इज्जत करते हैं, परवेज इलाही के लिए पेश होता है तो उसको वकील को ही गिरफ्तार कर ले। आप ही बता रहे हो ये बातें, अब इनके बाद क्या इलेक्शन है? ये थे एतजाज हसन जो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसमें वो कुछ सियासी मंजरनामे पर इंतखाब की बजाय कुछ और ही देखते हैं। मुझे नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।